in the barangay, or will there be intercrossing of barangay zones, Mayor? Actually, tinag-agreean nagiti kakapitan kat within lang tinaybagan niya. So, except for siguro the cases na mapanag opisina, kat mabaling isut pagsarayan na, no, awan man ti mode of transportation, kat di kay ti mabaling may tulok ng diyan rod, masapol matlang nga mga alada appearance na, say for instance, di Pulano Norte, kat opisina ti Tagupan, awan man ti public transportation, DJ iti mabaling nga mapandamot lang dawatan diyan ti barangay tayo. Ta case to case basis kami dati eh. Kat ngam dagiti kuwara tayo patay basta within Bulanaw lang they cannot cross the boundaries except of course for di siguro di Bulanaw Norte kan Bulanaw Centro taman importante nga sumbekan ta di ay bangir nga pandala. Depende di council detan nga mang determine checkpoints na nakaikabilan na no pasta kanda at pinagreement ti kakapitan within their barangay line. All right. So nalawag data kadagiti aming nga tricycle drivers nga aluti damag na numabalinda nga ag-delivery kadagiti dadumang barangay nalawag data nga sungbat. Ket Apo Mayor, since natungtung tamutan dagita passes, can we go to one topic here? Mainaig iti contact tracing update tayo no ayan nan iti niyan ti kasasaad iti contact tracing tayo in this third day of enhanced community quarantine. When orayan tayo nga, actually I'm still waiting for the results. I'm awaiting the results of the swab samples that were transported to Tuguegarao City. Napipiti may isang problema tayo that Kenny, hanggang tanggapon ti Baguio City that Yeti nagdakil nga problema tayo. It's good nga naialaw tayo ng basik dito Tuguegarao, but I don't think that they will allow us until siguro manungal daw laing. Kasi iso dito nagdakil nga problema tayo data. Iso nga rin nga ma-reduce tayo lang iti samples nga pagpadala tayo. Numalpas tayo iti close contacts niya na tracing, nagiti tracers tayo. Numalpas na nga ma-determine nagiti close contacts nga nagiti close contacts yung nag-positive 19, positive ti COVID-19. Kat isudeti lang siguro, ti champion ako na tayo nga kuha lumakan iti sitwasyon. Kat urayan tayo pa actually, nagiti swab samples tayo, may patpadala, kat nagatulak ta everyday because nga ron iti contacts nga possible nga or suspect nga at baling nga COVID lang, iso nagiti ti madama. Kararamidan ti City Health Office tayo. Kaya pagyamanan tayo, tadaman na nag-internet lang, tinarehire, TDLG, contact tracers, kat madama. Madama na pala yung anda pa nga nalpas amin na kaya contacts, nagiti nag-positive. So, ongoing pala yung contact tracing ta. Since, sir, ada ka ti posibilidad na nga ma-extend ito yung ECQ, nuhan nga makompleto iti kasa target tayo nga malpasan iti contact tracing kan iti panagbaba iti bilang dagitag positibo, ada nga ti posibilidad na nga will gonna extend this ECQ? Definitely. Sungod nga daw dawatan tayo kanya iti kooperasyon niya. Pero nakita mo iti kooperasyon ti kakailan tayo kanaming at division at itabok na talagang nga bimasit iti tao. Ket adalat ta nga di kay nairuam nga anda nga agmatlat ta di ta dapat iti mas mabinet na angat pa iso ti COVID panating lang deta at nain nga kasi ti pagbagada. Ket no madisiplinahan tayo lang dito malpas tayo. I don't think nga hante nga malpas iti I've already set a deadline para kita aming close contacts that with the recent rehiring of the contact tracers by the DLG in detail that ito'y I hope that we will be able to finish these contact tracings until Saturday or Sunday. So we'll just be awaiting for the results within 3 days after transporting it to either Baguio or Tuguegarao or Ilagan. Kasi nagpadala tayo lang din Ilaganan. Kasi nga mass testing na tikagayan pa tagat hanggang sa maasikaso. So until and after that the results have arrived for all those samples that will be sent in the center na pag-testingan, that's the only time that we can say na-contain kayo. If not, then we will extend definitely. But we have to, again, ask the permission of the ATF by presenting to them the data na ma-qualify mo ito for another ECQ. But rest assured that
the contact tracings will be done within the week, and we will just be waiting for the results this coming week. Alright. So, agdependar dayta iti evaluation, wano recommendation lata iti CIATF, han at kadi mayor. Yes, definitely nga. Iso ti kitakmat katay, Kenny, the way I look at it, the cooperation of every Tabukenyo and every person living here in Tabuk. Kat makitakmat katay, di na first things first day nga may talaga nga limited di talaga movement. Kat no limited di movement, kat nadaman nag-positive ka iti na swab, nalaklakangay nga i-contact trace so that awan ti movement na. So, tiwi mo na nga i-trace tayo, dagiti kabalay da, okay, mabalin nga karuba da na naki-isistoryan da, sige iti nalaklakang aramidon, nakasti nga naka-ECQ tayo. So nga, sapay ko malpas tayo niya. Iti nga, makikooperate tayo lapta ko no, rumbar tayo iti balay tayo, makikaruba no, minsan, ang dapat nga ma-check. Iti aming nga balay-balay nga mabantayan, kasi no, when we go out of our houses, sapay ko sa isuot tayo lapta, dagiti mas every time we talk to a certain person, at no, pikas takat madaman ang termo nga carrier gaya ng suna, at awan ti chance nga maakaran tayo. If we do that, ay papanan na nga, nga malpas nga dagos ti problema tayo ti contact tracing. Sa pumasik to mat possible or suspects nga pan tayo i-contact tracing. Alright. Sir, mapantaman iti may nga kadakulan nga uno concern iti agdama regarding the acquisition of COVID-19 vaccine daytati may damag dakkel nga damag kadagiti umili adu dagiti doubt adu dagiti kayat da nga maamuan regarding this. So iti syudad iti Tabuk, sir, we were informed tayo nga adda dagiti plano yun, sir, nga ag-acquire wano ag-procure kadagiti COVID-19 vaccine. So could you please give us information regarding this? Actually, kahit kung nga istoryaan niya, iti namuan tayo matang at Italia panggap iti COVID-19 vaccine. Iti vaccine nga dito awan pay, according to Mayor Magalong of Baguio City, awan pay ti mass production na lang dito kat iti grinantan sa kano iti World Health Organization. I don't want to be quoted dito, pero iso tinay baga na tinaykan si EUL on emergency use license kat dagiti frontliners pa laing. So di ipapadetermine ko kin ni Dr. Bacayao dagiti frontliners tayo no nya dagiti may classify nga frontliners tayo no mano ta limited laeng iti supply nya haan nga mabalin nga no nag-order iti pangarigan di Baguio City ordered 400,000 handa nga naitid amin. Sa awan nga road ti supply ko na ni Mayor Magalong nga awan itid ta for frontliners laeng dagitoy. Iso nga nga road ti kasta tayo awan tayo mo't nga maka-stock ti Tabuk niya. Let's say gumatang ka for public awan mo't ti magatangan ta. Numan at magatangan, do we have the facility that we can store is vaccines with a negative 10 degrees, uno negative 2 degrees centigrade. Pangalahan tayo nga, ipangimbakan tayo dito. So, hanbat nga basta-basta nga bayal dito nga panmo ginatang i-market. Masapon dito pasilidad nga pang-storan nita. Not even to gigaraw at naka-acquire na so far. Awmat lang di pag-ikuanday. So, di ko na kini Dr. Bacayao nga i-coordinate na. So, kasanumat iti proseso nga aramidin ti DOH. Kadagiti DOH yun ati makikontak. Kadagiti suppliers tayo. Nung sinuti mabaling nga paghanaan tayo, dagiti nga suppliers tayo, we tried to contact the Pinero AstraZeneca at awanan sa close sa amin for walang dito frontliners. Iso nga emergency use license iso lang timapan iti frontliner. Haan apo nga tableta dito nga panmugatanan lain dito nga itid na. Limited laeng itid da kano dito ayan tayo. So, kasla di Baguio, kahit na gumatang ti Ado, limited. Itid the company ng AstraZeneca, kung na ni Mayor Magalong, limited lang tintud para frontliners lang dagitoy na duma-duma nga nasyon ngayon mo order na umuna kanyada. So the local government of Unit of Tabuk nga is trying to communicate nun nga ti mabalinmat nga pag-orderan tayo nga makabirekan kadagiti suppliers tayo. But according to Dr. Bacayao, DOH mat tikat katungtong dagiti international companies. So we have to coordinate with DOH also
no kasano tayo mat nga ipila, iti syudad tayo, para nga dagiti vaccine nga, kontaten iti DOH, no ti pagalaan tayo. So that was our instruction. Because you cannot just order from a certain company. Yeah? Masapol nga i-determine tayo, di sinubat, ikan nga umuna. Dati frontliners. Iso di so nga hante nga, dati kami nagdamdamak, kitamuda, katangam lang nga aga si butika rin. No, awan pa iti mass production na rito eh. Yeah? Actually, naka 2 clinical trials pa ilaeng iti vaccine according to iti doctors nga nakasasao tayo nga is the communicable disease specialist. At tawag na din na doctors. There are only 2 clinical trials nga nalpas. According to them, there should be 4 clinical trials to be considered nga safety vaccine. Isungod nga dito report ni Dr. Bagayo kanya tayo, ato pa lang, dagiti frontliners nga nga kayat nga pa-vaccine because ampay nga rot nga nalpas si 4 clinical trials. So nga, iso nga rot nga na-reward, dito nga emergency use license, that 2 clinical trials pa lang kano tinalpas, kat iso lang iti kadagiti frontliners na willing na mabaksin, ta iso nga rot iti sumangsango kadagiti COVID-19 patient. So, di kay iti estado na nga, saan nga gaputa, takwartam, gimatang kan, no? Yes, you cannot just buy, awan mo't aglako nga asla, di putika nga you can buy anytime. So, di kay iti instruction tayo, ang coordinate tayo, madamamat iti coordination ni Dr. Bagayo. Iti DOH yung kasanutay nga makaprocure. And for the funding, there's no problem with that, nga. At dalat na nakasagana dito nga para iti vaccine, nga. Noon umuna, dagiti frontliners tayo, ta isumet iti sumangsango. So, digay pa lang so far, iti kaslang estado, kuno informasyon panggap iti vaccine. Awan pa'y apo, iti mass production na dito. Isungarod nga, ulitit manan, yung makunkuna laing emergency use license, iso dagitoy iti naitulok na mapan ka dagitoy frontliners sinadumado mga nasyon na iso di muna nga maka-avail dito'y vaccine apo. Alright. So, data kakailyan, dagiti agdamdamag, iti vaccine ta, iti social media, sir, kat adda dagiti kasla mabasbasa tayo nga atat nga aguray wano ag-acquire tayo kuman iti COVID-19 vaccine. Kat hanggang makasday. At dapat, post ti social media, damot-damot ti pagbagata, there should be vaccine, there should be vaccine. Isunan ati gumatang na ta, magatangan na. Aramidan tayo nga ro, kwa tayo niya. We have already communicated. We are trying to communicate by kadagiti datuma. Tatalaga nga ron nga pang frontliners lang kano, kuna according to Mayor Magalong, iti companies nga aramid iti dito nga ron vaccine nga rito. So nga talaga nga isubmit so the instruction tayo isubmit ni Dr. Henny dagiti nanagan iti frontliners tayo ta isu ipila tayo ti DOH nga igatangan. Tapno magrantan tayo iti purchase ket masapol nga identify tayo iti frontliners hantay nga mabalin ti pangmasa Kenny. So nga nga frontliner ay katanda nga may sura ginagan mo hanggang may dahil nga mabaksinan ta di matigunada tayo nga nga frontliners pa lang kano iti iyon unada. That was the statement of Mayor Magalong. So nga, kasanong tatangit ka na tayo may isang company. No, hantay mo't nga frontliners. So, ko na tayo kin Dr. Bagayaw, ito tayo dilistahan di frontliners tayo di DOH. Then di DOH, i-certify da. Tapos na tayo, ikasta tayo nga order iti companies nga agitot iti vaccine para kadagiti frontliners. So, urayan tayo, hantay mo't mabaling nga gumatang, no, hantay nga frontliner. Yes. Until time nga abda di mass production na. Okay. So, I think, no, kastagarod, sir, talaga nga we have to focus pailaang kadagitoy madama nga ipaspasayang kat yung programa nga mga sabot wano mga taming kadagiti problema tayo. So, one of that sigurado tayo, sir, kat kailangan tayo nga talaga dagita isolation facilities. Well, dahito sinosorbe ni Doc Henny, 1 out of 10 lang, 2 out of 10. Dagiti frontliners, yeah? So pati isuda mismo, sir, they are not willing. Medyo doubtful na pa lang. Doubtful data because ngayon ka 2 clinical trials pa lang kano according to doctors, itinalpas and there should be 4 clinical trials. Saan tumabaling nga ko natin mass vaccination. So ngayon nga dagito'y
na two clinical trials ket at the top pa lang dagiti orisak mismo ket ato dagiti nakatungtong tayo ket anda kayat nga pabaksin sana ito ket emergency, so we do not know yet the effect after how many years. That is their statement. Ket narigat mat no pilitan tayo, so nga kun na i-submit tayo mo muna dagiti naganti frontliners tayo no sino ti mangkayat ay ket agpirmada di form atay so ti may order nga umuna tapno adamat ti itud tayo kadagiti frontliners tayo nya mang tamtaman kadagiti COVID-19 patients tayo Kenny. All right. So now let's go back to one question here nga anya iti takder kanu iti City of Tabuk one in case nga ma-commission dagiti hotels nga mausar akas quarantine facilities kadagiti positive patients while waiting iti 100 bed isolation tayo idzay agbanawag. Kamagen DJ hotel nga isolation. Yes sir. Well, they kat ko na temot nga in the event na awanan si pagyananda. That's the time we have the powers. You have its power nga to force DJ establishments nga to serve as shelter para dito COVID-19 patients. But we cannot yet do that. Damat pa lang dito na-identify tayo nga pagyananda. Siyempre, pag-inanos lang at awamot di nakasagana nga talaga nga hotel nga pagyanan nyo. Kathamad nga kasi iti purpose na dito panaka-isolate niya. Dito kaslalayan na i-separate tayo iti bagi tayo. Aming mat ni LGUs. Anya ti nagdumaan tayo ti nagdumang LGU kat mapapandamat. Dagiti when you go to Tugigaraw, schools mo ti nak-accommodate as isolation center staff. Dagiti mat treatment facility tayo, isolate iti pagyanan iti COVID-19 positive patients. So isolate iti maururay nga malpas. Kadi nga ron pa nakadelay na iti papeles nga di manon di opisina tayo, isumati pa nakadelay iti pa nakakonstruct na. So di kaya popos kita na bagbagada nga awan ka no, ay ang dansa magkadbasbasa iti Tabuk City Kalinga page niya. Kitain nyo di apo, madama, naladaw lang, apo marot nanda nga pinagpirma. Kita nyo ibagbaga nga awan tinay budget niya. Da apo, tinaka-budget kita. Kitain kayo before nga sa oteo, agsarming tayo pa ino niya di naaramin tayo. Tanga dahil sa social media, iti usarin tayo, agtitulong tayo kiti. Kiti pinagkwag, disiplinaan tayo kiti, bagbagi tayo, ang tapno tingastan, kat basbasit ti tsansa nga makaakar tayo. So adamot kita kani adamot iti yag banawag ket urayon tayo lang at adamot proseso amin iti ay pinag-procure no when it comes to government funds. All right. Sir, may saman dayto yung diretso nga damag sir. Ket adda dagiti mangibagbaga sir nga dagitoy makwarantine kadagiti hotels, especially dagiti empleyados iti gobyerno ket baybayadan iti government iti panag-stay da no makwarantine da or ma-isolate da kadagiti hotels. How could Definitely kasi frontliners dagitoy. Dagiti city health office tayo nya, dagiti other departments tayo nga considered as frontliners. They are of course allowed quarantine yan. And we identified some establishments. Or ito kay the provincial government, kat incap kabil da, amin nagiti frontliners da, iti Golden Berries since last year, niya. Agati, nagmowa da tayo dito. So, how many, I don't know, how much is the amount? Nagmowa da dyan nga, dagiti frontliners, the provincial government, at yan da dyan, no, at da, iti exposure da, iti positive patient. So, we also did that iti city government, niya. Iti muna, adamot dagiti napananda diti Red Star Hotel, ada na panandamot yung duma diti Golden Berries. Sa isumot din ka. Sa isungarot nga diti frontliners tayo, isu ti ma-isolate no at the positive na dati chance nga naka-close kontakan da iti positive patients. Ano mo dito ta isu dangaw ket frontliners. Ket it is the payment expenses for the hotel isolation sir is shouldered by the city local government or the fund from the CLGU kasi ba di apo? Definitely. City government kat bayad. Katanto pa kat bayadan tayo ti kamkanan amin dagiti lupakanan tayo dagiti umay nga LSIs nga may quarantine how much more to our frontliners nga mismo. Di ati kitaan kayo. Frontliners ususaran ti city government deta nga agliklikos ma-implementar itilimpit tayo sumangsangaw ka dagiti COVID-19 patients tayo hantay nga gastusan isuda. Kat samantalang dagiti agsangkot ng LSI, we are feeding them. Yeah? We are spending money for their quarantine period. How much more?
kadagiti empleados tayo piman nga frontliners tayo. So very very simple lang mo jay, common sense lang digay. Of course we have to attend also to our frontliners. Dagiti timang tibiyat nang protektar kanya tayo ken. All right. So dayta dagiti nailawlawag ni Apo Mayor regarding that amo tayo muten Mayor niya kaliwat kanan dagiti mabasbasa tayo. So at least coming from you kat hindi Dagita Kenny, may salang ti point dari kita. Awan ti point na tumulong agaramid da lang ti isyo tapno lang da maipagada iti nomotibiyang niya. Nadaramid kayo nga napintas adaba ipagada, nadaramid no nga mati adaba ipagada. Awan met amin basta no ti panunot da puro mati amin iso dagita ti makita tayo ti motive na iti hiding iti may sanganagan ya. Tapno lain because of dito siguro political affiliation, data siguro naman. This is not the right time for politicking. Data, so makatulong ka, si ka nga mismo, at mangkita tabagin, no, nyamot naitulong mo dito siya dati ko, kapay si ka nga ta. So, surutan na giti protocols tayo. So, nga, dagiti konaksarod, Kenny, dagiti ikat may kalaing iti motibo da, kas nakarutap tayo, ikan dagiti frontliners tayo, kas question na randa. At kasanon to pa dagiti piman kakailan tayo nagsangkot at kasgastusan tayo, how much more piman dagiti frontliners tayo nga risking their lives for the safety of Tabuqueños. So we should be proud ya. Tatta dagiti iti kung kuna tayo nga heroes tayo tatta. Just imagine awan dagiti frontliners tayo, medical men and women of the city government ya. Papanan tayo nga tatta nya tikas tayo nga tulong iti syudad tayo, dagiti tinang combat tayo dito yung COVID-19 pandemic. Kita ang kailangan I hope that we will be able to put up this mid-February iti RT-PCR tayo. If I am not mistaken, this will be the first outside Baguio to be operational yan na RT-PCR na may put up outside Baguio. So makatulong tayo iti Baguio kadagiti swab samples may pagpadala. So nakita tayo have you heard any municipality that has already put up its own RT-PCR laboratory? Awan pa man. So nga dati we are doing our best. Kadto iti no adaman ti madama baka siguro on process mo laing. Pero digay itir aramiden tayo tapno protektaran tayo dagiti kakailan tayo ken. All right. Sir, mapantaman kadagiti questions dito mabalin. Okay, one question dito sir, mainaig iti ayuda. Kaano-kano nga agrugi sir nga agited iti uray dagiti barangays iti ayuda and food packs or relief goods kadagiti agkasapulanen tani dagiti agpurpurdiya ket talaga marigatan dan awan tinaurnong mausar iti paggatang iti inaldaw nga taraon kunan adtoy sir. Okay. Dito ti instruction mo lang ti DILG kayo niya idi naudi ket ay tawag ko kini ABC President na ni Tagultumban. Ket isumat ken tawag na kadagiti na mga barangay, and we have already given them a copy of the list of all possible beneficiaries ti ayuda niya. Kadagiti nga napalabas nga SAP nga dito Social Amelioration Program hindi napalabas nga ACQ dito at kadagiti naknaganen na determine no sino dagiti kasapulan kinahan nga kasapulan. So naisakan tayo iti barangay officials tayo to start already disbursing their calamity fund tapos tikas tatet mairugida meten nga gitid iti ayuda kadagiti tadto mga residente da nagkasapulan iti ayuda Kenny. So let's wait siguro ipa-process damat lain tapno marugyan damat iti mangiwaras niya kadagiti residente dati na kanya-kanyang barangay da. But we have to be clear here sir, awan iti financial ayuda. Definitely niya dagiti ket food assistance dagito in kind anin dagito tapno baka madamdam agad itayada lang ti SPL da sayang lang. So napinpintas no iyata magismo iti barangay tayo dagito tapno mausar da pay nya sigurado nga makan iti mapanana. And
kanain ko nga bagbaga, nga hantay nga madanagan, paawan mo ti food shortage ito ayan tayo, pahambot nga lockdown amin. So I personally went to the Calaca checkpoint yesterday, or the other day, nga imbaga tayo nga there should be no deliveries nga mahamper. Aming nga deliveries kay suna nang nangruna dito nga road para itimakan, uno supply dito tabok, agricultural supply. Basta deliveries, basta kin tayo. Anyway, open numan kas pangarigan nagiti hang allowed nga open basta warehouse to warehouse allowed dito. So how much more kadagiti makan kani definitely awan iti ag short kanya tayo when it comes to food. Okay. Sir, dat siguro ti follow-up question ko dita kasi napalabas, kadagiti napalabas kat mangyari ngay daytoy proseso iti panagala manen dagiti barangays tayo, dagiti opisyales tayo iti relief goods. So anya ti proseso na daytoy baga ibagadan tumanen nga dayta ket nagputi kastoy na libre lang dayta wenno nangatuunay ti nangalaan na kas ano ti proseso ti procurement to dagiti barangay kadagiti relief operations or relief goods nga itad da kadagiti kabarangayan. Agda kani nga iti procurement process na rin. So nga di ba para pagitagi bagpagana nanginaunay awamot iti depende gamin ti law of supply and demand As pangarigan dagiti farm product din maminsan gumato ti mais, gumato ti irik, no ado ti apit bumaba manen. Iso nga depende nga hanto iso nga depende ti agdalan to nga presyo. No tanggap iti panag-procure ay ket moment lang dagiti barangay officials tayon. Dagiti proseso no nyaman ti kasta nga gatang datani. Dagiti na palabas nga ECQ tayo ket amo damat sinurot na process kani. So awan siguro ti problema dita. Awan mo ti shortage data nya. So definitely there should be no increase in the prices. Sa awan mo iti kung makun ko nga short iti uno ko natin nga panic buying, uno ko natin nga shortage iti supply. So, normal mo iti prices tayo, all they have to do, dagiti barangay council tayo, is to follow the procurement process. Alright. So, tata sir, mapantaman iti dagitoy daduma, handa nga maawatan especially dagitoy main checkpoint nga makunkuna niya nga na-establish dagitoy exit kun entry point iti the whole Tabuk City. Mas dakdakkel sa iti iti requirements no umunig ka from other. So ada kami nagdaduma sir nga damag no mabalin iti quarantine pass laeng nga lumabas kadagiti main checkpoints. Sir, anya dagiti needed nga requirements sakbay da nga makalusot kadagita main checkpoints tayo, especially in Masablang, Barangay Bantay, ditoy Talaka, Barangay Nambaran kasi dati na-establish nga main checkpoints. Yes, Kenny nga. Dagiti the same lang no what are the documents being asked before nag-ECQ tayo. The same documents nga i-presentar tayo matlaing tapno palupusan na tayo. No, dagiti passing through lang, lumabas na lang, they will be accompanied to dagiti ko dagiti sangkot ko ng ROF passing through the destinations other municipality. Ma-escortan naman di ay papananda nga lugar. So, nanyaman ti process nga sunusurot tayo idi MGCQ tayo kat isumot lahing they have to present their travel authority or travel pass together with their health declaration noon niya dagiti dato mapay nga dokumento daw-dawatan tayo di no special man neta isumot lahing iti special case kung nakuma kat isumot lahing iti i-presenta. So dagiti lumabas dagiti sumbret i-presenta da lang digay na ibagat na dokumento. Alright. So, now, sir, adati barbaro nga ordinansa regarding the wearing of face mask nga addan iti multa na 1,000 for first offense, second offense for 3,000, 5,000 for third offense. Ito'y syudad ti Tabuk, sir, nga paka-implementaran na dayta. Anya dagiti specific nga let's say agency tayo aside from the kapulisan tayo sir nga mangi-implement dita ngano da makita na sir nga hangan naka face mask they will apprehend him or her and pamultaon anya ti proseso na ti Tabuk City dayta sir. Yes, masapol lang tangay Kenny iti law enforcer like for instance iti PNP together with the POSO tayo dapat i-authorize iti PNP iti nga patupad iti luntig tayo iti local na ordinansa kayo.
but they will be accompanied of course by the POSO tapno di kasagat legal iti panang-aprehenda niya awam ti authority dagiti POSO tayo nga ag-apprehend without of course the supervision of a certain PNP personnel. So nga dagiti actually katamot nga parang ordinansa dito yung DJ Arot paminsan dagiti uring nga ti kasta ti PNP man nga klikos at di kinabasit na at ang dalawa na yung mapantayan naming establishments pero tata dati random checking na rata at pasya dari iti establishments nga agpastret na nga naka face mask at dagito iti mamulta pa dagiti establishments and at the same time dagiti people going to different establishments na open ket iso damat ket ma-aprehenda kani kaya lang iso nga di ko nakapwede kinaadu iti establishments nga kinalawa iti tabok so nga random di kasada nga check dagiti PNP tayo together with the POSO. All right. Okay, so kapulisan and POSO iti enforcer na dayta nga ordinansa. Ket sir no kas pakarigan ada ti ma-apprehend kas ano je multa sir mapanda agbayad ti multa dadta City Hall or diretso nga singiren dagiti naka-apprehend? Mapanda agbayad niya. Agbayad na dito kadwain da iso na. Matiketan da rin, maresituran mo't lang iti violation da kanina. So pagbaling income iti government na ano talaga nga umado iti ma-apprehend da iti non-wearing of mask ay talaga ang umadumat ti pondo tayo ay katumay dagbayad dito City Hall. All right. So sir, mapanta iti ka may sa ditoy pay nga importante nga maamuan ti umili, maamuan tayo amin. Sir, ada ti barbaro nga COVID-19 variant nga mabasbasa tayon, maamuan tayo. Is this alarming for Tabuk City? Anya iti view tayo iti daytoy nga barbaro nga may warwaras nga COVID-19 variant, UK variant and African variant, sir? Iso dito nga ron iti reason why we put up a checkpoint in Barangay Pantay tanadaman mapalubusan iti barangay checkpoint iti Dupak ket ma-check nga talaga we actually at that order tayo nga not to allow people who came from Bontoc pa lang Mountain Province is order iti iti parang variant sa iti COVID-19 pero iti reason nga the checkpoint na talaga nga strictuan tayo iti agga po iti DJ probinsya nga ron nga na ipagatayo tayo iti COVID-19 nga new variant. So, ada ti checkpoint kening mangkita kada iti travel documents damit laeng. Tapno ti kasta ket sigurado tayo nga makasud iti probinsya tayo iti data baro nga variant. Ket asamot sa lang lang iti provincial boundary tayo nya iti at Mountain Province iti Tinglayan. I think a provincial checkpoint was already put up ijay ever since magkidya dagayan ijay nga tayo so nga baka damat lang iti mas stringent measures nga patutupad na tapno pagilan siguro dagiti pinagserve iti residente di na ipagatoy nga dati baro nga variant nga COVID-19. All right. Sir, adaman isingit ko ditoy kasi adu dagiti nagreklamo, ada dagiti kailyan tayo nga nagreklamo, especially dagitoy adangay ti members uno naka ada ti dagiti kwanti kliyente iti microfinancing and lending companies adu dagitoy nga kailyan tayo sir, especially dagitoy small businesses, dagitoy tricycle drivers tayo ket kunan kano dagiti microfinancing awan mo ti in lockdown ni mayor nga agsingir kami ket ipapati dalat ta kano sir tagsingir uray no awan ti maibayad dagiti kliyente da dayta ket question iti kalman sir dagiti amin nga nakamyem uno nakautang kadagiti microfinancing. So anya ti pagaladan na daytoy sir kadagiti hang nga makabayad as while we are under ECQ. Well, that's a very very good point niya Kenny nasayat mo kiti na wareta before that area. Ket alaan tayo mang peso niya that we will be acting on that. So, siguro dati Friday damat di baru patay man ng dati Friday dati magandang tanghali mayor din ng Friday 2 days tayo din. Ket DJ accept lang di Bombay nga di 5-6 nundo di talagang authorized by the government iso di mabaling nag-issue tayo siguro kadagiti like for instance iti BDO microfinance and other companies nga doing that business in Tabuk. So we will be coming up with the guideline to be of course authorized by the CITF na matulungan tayo ng peso dagiti babasit nga entrepreneurs tayo
Yeah? Yes, so, sir. mayat data. Isang basap tuman no Friday. Please reserve that question on Friday, Kenny. Yes, sir. No meeting man pa iti members tayo nga sa PCIT at di nga question niya ti may isang ante nga na-include niya ayan ti dito iti napalpalabas Mhm. iti napalabas nga tawin tanda nga iti mai-hold pa lang iti payment na. So probably within this day or tomorrow we will be issuing an executive order na define di panggap dito na ibaga na iti microfinancing probably to hold mo lang Mhm. the pinagsingir na for the period of quarantine. So unless we have issued an executive order, antay pa may pagka na effective. So we will do that before Friday, Kenny. Alright, so yun. So kadagiti nagreklamo di kalman dito yung radyo natin, mainaik iti dayta maamuan tayon to ti update na by Friday. Sir, ti oras tayon innam nga minutos kalpasan iti alauna ikang katigundaway sir nga mangited kadagiti amin pay nga kayat mga ibkas, mensahem kadagiti kailyan tayo. Well, again, ulipat nagyaman, kadagiti amin nga kakailan tayo dito Tabuk City, kasama tayo dito ng taed, na dumaduma nga nagkapo iti probinsya, ken munisipyo iti Kalinga, ket pagyamanan mi unay iti kooperasyon niyo, ket dawdawatan mi nga anusan tayo kuma, kadagiti estado tayo nga ECQ, nga limitado iti karaw tayo, napagsayatan tayo matlang daytoy, nga mga tulong iti frontliners ay malpas iti trabaho da. Ket dawdawatan mo lang iti nga tiyempo. Kada iti amin nga mangus-usar ti social media ya amang awan ti maaramid na nga mang perbilaeng di pada nga tawo. Ya. Siguro dayta ti hang itulok ni Apo Dios na aramidan tayo kuma. Isko mga dinang oreman no estudyar aramidan ti may nga tao ket balbaliktaden tayo tapno nang makaperti tayo iti kadpada tayo nga tao. Hanga dayta Apo iti na Kristyanuhan nga karaw tayo pagtitinulungan tayo kumakiti iti ikasta tayo nga mang protektar ti syudad tayo ket nadaman ti kayatyo nga rekomendasyon haan nga dayta ipopost tayo ti madi accuse nga pagka tayo ti kasto instead nga idaanon tayo kuma iti concerns tayo no nyaman iti nga naapsunan tapno ti kasta ket makita no nyamat iti madresan no nyamat ti kasta nga mga answer kada ito yung concern siyo. So, diyan ang tilawdawat tayo at ipagyamanat mo lang dagito yung frontliners tayo, iti syudad ti Tabuk, kasama iti frontliners iti probinsya ti Kalinga nga pamman kada ito checkpoints tayo. Yeah? At yan anos tayo lata until such time nga sapay kuma talaga natin nga mas production na ti vaccine. At that's the only time that we can say nga we are all safe from this virus. So, for the meantime, let us observe, iti ko natin ang minimum health protocols tayo by wearing your mask always, kana kastamad ka iti pinang limitar tayo, iti pagpagi tayo, iti pagpapanan tayo, no, pakitungtungtungan tayo mga tao, tapno ti kastat at malimit tayo, making a road possibility of a local transmission. So, thank you so much. Kadawatit manen amin nga kakailyan, iti umay nga Friday, nagdapay ti concerns tayo nga na-addressan, at i-waryo niya, idamag yung kuma, i-text na kumakan na yung Kenny, tapno masumbatan tayo batang pinasaya. Thank you so much, and magandang tanghali po sa ating lahat. Alright. So dayta po ni kakailyan ni Apo Mayor Darwin Estraniero iti programa iti City Local Government Unit nga magandang tanghali Mayor. Ket iti oras tayon kakailyan